प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनके चेयरमैन इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब किया। इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि नए पाकिस्तान का आगाज पंजाब से होगा। पंजाब के मुमकिन वजीर आला का नाम तो नहीं बताया, लेकिन अपने 9 मुंतखब MP से ये जरूर कहा कि जिस नौजवान को वो मुंतखब करेंगे उसकी हिमायत करें। उसके बाद बात करेंगे अपोजिशन जमातों की, जो आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। एहतजाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा मजलिस अमल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ, जिन्होंने एहतजाज को लीड करना था, वो मौसम की खराबी के बायस इस्लामाबाद ना पहुँच सके। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051-260-602 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा, अभी गुलमी ने जब आप तैयारी कर रही थी तो उस वक्त एक पहला ऐलान हो गया है KPK के चीफ मिनिस्टर का। जी, खान साहब ने महमूद खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नामजद कर दिया है। और वो जो बहुत दिनों से खिचड़ी पक रही थी कि आतिफ खान या परवेज़ खटक, हाँ वो तो इसमें नज़र बज़ाहिर बेलाखिर पता परवेज़ खटक ही की। अच्छा, ये उनके और पसंद ये के नुमाइंदे हुआ है कि सियासत बहरहाल आपको झुकने पर मजबूर करती है। ये क्रिकेट नहीं है कि जिसमें आप कहें कि मैं इसी से बॉलिंग करवाऊंगा तो वही होगा। ठीक, जाहिर है कि परवेज़ खटक बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत मजे हुए आदमी हैं। उन्होंने जब ये देखा कि मेरी दाल नहीं गलने वाली तो वो फिर यहाँ आए कि भी चाहे पूरा गांव मार दो लेकिन आतिफ खान नहीं। ठीक है, राइट। अब ये महमूद खान साहब को लगाते ही, लेकिन साथ ही ये कहा कि ये जो हुकूमत होगी महमूद खान साहब की, ये जैसे सरकारी मुलाजिम होते हैं 3 महीने तक मैं इस पे निगाह रखूंगा और ये प्रोबेशन पे होगी। और अगर इस वजीर आला यानी महमूद खान और इनकी टीम ने डिलीवर न किया तो देन पूरी टीम जाएगी। अच्छा। अब ये कि सबसे पहली बात ये है कि जो जमहूरियत हमने पढ़ी है और जो पुराने पाकिस्तान में कभी प्रैक्टिस न हो पाई, उसमें ये होता है कि एक पार्लिमानी पार्टी होती है। वो पार्लिमानी पार्टी यानी ये बुनियादी तौर पर उन अराकीन का हक है जो वो सूबाई असम्बली के लिए PTI के टिकट पर नामजद हुए कि वो खुद अपना वज़ीर आला चुने। राइट, श्योर। उसके बाद ये हक अगेन बुनियादी तौर पर उनका है कि 3 महीने गुजरने के बाद वो ये फैसला करे कि क्या ये वज़ीर आला हमारी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतर रहा है या नहीं। लेकिन नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान की झलक बरकरार रहेगी। झलक नहीं है। महमूद खान साहब जो है ये सवात से इनका ताल्लुक़ है। इनकी प्रमोशन का एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि इमरान खान साहब के बहुत फेवरेट हैं इसी इलाके से मुराद साहब, बिल्कुल, वो भी इनको PTI में लाने वालों में शामिल है। अच्छा, मतलब ये एक यानी कि महमूद खान को सिर्फ परवेज़ खटक की पुष्टपनाही ही हासिल नहीं है, बल्कि मुराद सईद की भी मुकम्मल हिमायत हासिल। दूसरा, गालिबन ये पॉइंट दिया गया है कि चूँकि ये वादी पेशावर से दूर है, सवात में है, और सवात और मालाकंड में देखिए बहुत कदावर लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। मालाकंड डिवीज़न में बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और वहाँ पे अमीर मकाम भी हैं। तो आइडिया ये होगा कि यार अगर मैं पेशावर मर्दान और 4 सदा जो कि बेसिकली किंग मेकर्स होते हैं, या फिर एबटाबाद होता है मेहताब अब्बासी वगैरह के यानी कि सीन में, तो फिर अगर बाहर से लेना है और साउथ से भी गुंजाइश नहीं निकल रही DI खान वगैरह से,
तो फिर ऐसा है कि मालाकंड डिवीजन वहां से लो, तो महमूद खान साहब को लिया। इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि वाली सवाद जो थे ना, ये मर्जर से पहले 1970 में हो गया था ना मर्जर, उससे पहले तो सवाद थी। तो वो देख रहे थे कि वहाँ पे पॉलिटिकिंग हो रही है, तो वहाँ पर बादशाह खान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। अच्छा। तो एक खान महमूद साहब थे उनके, तो उन्होंने इनके बुजुर्गों को, इस फैमिली को थोड़ा बहुत यानी पॉलिटिक्स में प्रमोट करना शुरू किया था। तो एक हवाले से आप ये कह सकते हैं कि ये कि पुराने मुहिब वतन हैं, सही है, खुदाई खिदमतकारों को दूर रखते हैं, वफाशार शुरू से ठीक थे। और ये भी उसूल आ जाएगा कि यार मालाकंड जैसी डिवीजन में इन्होंने इतनी मेहनत की पार्टी के लिए कि शहबाज शरीफ, ठीक है, सिराजुल हक, हाँ बिल्कुल, और वो अमीर मकाम और बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे कदावर लोगों के मुकाबले में बेहतर नतीजे दिए। तो यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन इनके ऊपर 3 महीने की तलवार कि ये जो 3 महीने वाला काम कर दिया, तो जो अपोजिंग कैंप वाले हैं वो 3 महीने का भरपूर इस्तेमाल करके इनको फेल कराने की कोशिश। साथ ही जब से ये ऐलान हुआ है तो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि शायद आज पंजाब की किस्मत का भी फैसला हो जाए, क्योंकि उन्होंने वो नौजवान की बात कर दी। नौजवान की बात आपको याद होगा, बहुत पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था तो मैंने एक नाम लिया था, जी बिल्कुल हुमायूं। ग़ालिबन उनके चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ हम टिक्कर तो ये भी चल रहे हैं कि चकवाल में उनके घर के बाहर सिक्योरिटी वगैरह। अच्छा, राइट, हाँ। अगरचे वो खुद जो हैं यासिर साहब आज वो जो तहरीक इंसाफ के जो शुमाली रीजन के सरबराह है आमिर कयानी, तो कोई 20-25 मिनट यानी पहले तक वो उनके साथ थे। अच्छा, ये भी एक अलामत है, क्योंकि आमिर कयानी भी खान साहब के बहुत शहीदों में से हैं। तो फिर यानी जो मकाम मराद सईद को खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, नॉर्थ पंजाब में आमिर कयानी का भी इमरान खान साहब की नज़र में वही मकाम मर्तबा है। यासर को खान साहब शुरू से बहुत पसंद करते हैं, इनका स्कूल का सिस्टम भी है, और शायद एक और वजह भी ये है कि खान साहब को ये कन्विंस किया गया है कि यासर साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ नेगेटिव ख़बरें जो हैं वो इनकी जमात ही में से वो चलवाई गई थी। उनके केस वेस हुआ था। केस वैसे महमूद खान साहब के ख़िलाफ़ भी एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने किया था। ये वज़ीर थे कल्चर और खेल, सकाफ़त के और अजायब घरों के भी। अच्छा, तो केस क्या? अजायब घर तो 1.8 मिलियन का कोई चक्कर था, लेकिन इंटरनल इंक्वायरी में ये हुआ था कि साहब वो जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो वजीर नहीं होता, ऑफिसर्स होते हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। अच्छा, तो इनका कोई लेना देना नहीं था, मतलब उससे ये बच गए थे। तो मतलब इल्ज़ामात इन पे भी थे, लेकिन नज़र बज़ाहिर ये उसमें क्लियर हो गए थे। ये एक पुरानी बात है। एनीवे, अगर पंजाब में भी ये हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि चकवाल से एक नौजवान का जिसका माजी में कोई तजुर्बा नहीं रहा, यही कह रही हूँ, ये कांस्टेंट कंपैरिजन नहीं होगी शहबाज शरीफ साहब के साथ? नो, बट देखो, अगर आपने फेयर बात करनी है तो नहीं, फेयर बात एक हवाले से देखा जाए तो यार ठीक है, बिल्कुल फ्रेश इनएक्सपीरियंस बंदा लाओ, नया पाकिस्तान बनाना है तो व्हाई नॉट, लेट्स प्ले द डाइस। हाँ, और अगर ना चले तो 3 महीने बाद इनके भी 3 महीने बाद किसी और को लगा दें। श्योर, वैसे शायद इसकी नौबत ना आए, अंदर से ही बगावत हो जाए। मैं तो कम अज़ कम महमूद खान साहब के बारे में तो मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि 3 महीने बाद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि ये परवेज खटक साहब को खुश करने के लिए फिलहाल उनकी बात मान ली गई। Is that how we should read it? कि चलें, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप ये जो नौशहरा, चारसदा, मर्दान, ये पिशावर, इसके बाहर से अगर वज़ीर आला लाए ना तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। वो पिशावर वैली की एक अपनी खान और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मुश्किल से कोई बड़ा स्मार्ट आदमी हो तो बन्नू से, तो मतलब इनएक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा पुराना होता तो वो पुराना जो तो ग्रुपबाजी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हो सकता है कि नई सूरत हाल है, नए पाकिस्तान में वो रिवायतें न हो, लेकिन लगता तो नहीं, पर शायद
ठीक है, क्योंकि लोग नहीं रह सकते। जजमेंट रोक लेते हैं। पंजाब में जो है वो मुझे ये खदशा है कि पंजाब में देखो बीबी ज़ात बरादरी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में एक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने के अलावा बड़ी वेल एंट्रेंच्ड भी है, बहुत ज़्यादा। तीसरी बात ये है कि जो अभी हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है पंजाब का, वो बेसिकली 1846 से लॉरेंस ब्रदर्स ने सेट करना शुरू किया था, जिसकी वजह से डीसी मीसी, और यहाँ से फिर वो गया था इधर पेशावर DI खान, और 1901 तक KPK जो था वो वहीं से कंट्रोल हो रहा था, सही, तख्त लाहौर से, राइट, फिर बाद में हुआ। तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को डील करना जो है वो काफी एक्सपीरियंस आदमी के लिए बड़ा मुश्किल बहुत। अब आई डोंट नो हाउ यासिर विल मैनेज इट। हो सकता है कि आखिर में यही हो कि माइक्रोमेंट जो है ब्यूरोक्रेट्स के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ डील करना, वो फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो पसे पर्दा वो करते रहे, लेकिन उनके लिए भी अगर वो उसमें मैदान में नहीं होंगे, और इस ये जो सूरत अहवाल चल रही है इसमें मुझे ज़्यादा खदशा ये है कि चूँकि ये चकवाल से हैं तो साउथ पंजाब वाला मसला जो है वो जल्दी उठेगा। बिल्कुल ठीक है कि जी वो 100 दिनों में सूबा बनाना वगैरह वगैरह, वो तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली। और चले ये कि चकवाल में क्लियरेंस वगैरह लेने के लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो खैर चले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान_। मुझे बताया गया है मानसरा से कॉल है, ले लेते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? बस ठीक ठाक जी, खैरियत है जी, बिल्कुल, आप फरमाइए। साहब से बात कर सकता हूँ? जी भैया, मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी से बात। जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत? आप बिल्कुल ठीक है जी, बात कर लीजिए मेहरबानी। सर अभी मैं ये प्रोग्राम आपका मैं देखता रहता हूँ, अभी जो खबर चल रही थी जी जी कि वो महमूद खान पता नहीं कौन है, वो सवार से जी उसको वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। जी हाँ जी, हाँ जी, तो ये बड़ी ज्यादती है सर। क्यों ज्यादती है भैया? ये ज्यादती इसलिए है कि जो साबका वजीर तालीम है एक यंग आदमी है, आतिफ खान, तो ये भी यंग है, ये भी यंग है। ये किधर से जंग है? ये तो मेरी उम्र से ज्यादा है। अच्छा जी, मुझे अब आपकी उम्र का अंदाजा नहीं, चले मेरा ख्याल है कि शायद ये लग रहे हों, लेकिन वैसे देखिए इमरान खान साहब भी देखिए अभी और भी आएंगे, लोग आएंगे, लेकिन मैंने बहुत जल्दी की, मैंने बोला मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, आपको नहीं अच्छा लगा, चले जी, आपको पसंद नहीं आया, अपनी अपनी राय है, ठीक है जी, हो सकता है आपको ना, आपको आतिफ खान ज़्यादा पसंद हो, लेकिन वही सुहागन जिसे पिया मन भाई, सीधी सी बात है, तो खान साहब को उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है। अभी मैं कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे कि जी आप तो ये कह रहे थे कि लाहौर से होगा, मैं कह रहा था कि लाहौर से होना चाहिए, इसमें फ़र्क होता है। और दूसरा मेरे जहन में ये था कि जिस तरह इधर परवेज़ खटक साहब जिद कर रहे हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब की जिद है कि बिलाखिर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनना है, तो वो चाह रहे थे स्टॉप गैप, तो उसमें गुंजाइश एक बन रही थी यास्मीन राशिद साहिबा की, बहुत अच्छा कि खातून भी आ जाएंगी, 3 महीने वो प्रोबेशन वाला भी हो गया। दरीसना शाह महमूद साहब सूबाई असेंबली से एक बात साबित हुई कि खान साहब ने अपनी कप्तानी जो है अपने HSN कॉलेज के दोस्त परवेज़ खटक के साथ नहीं दिखाई, उसकी बात आधी मान ली, यानी कि उन्हें वजीर आला नहीं बनाया, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन पे महमूद खान को बनाया, और उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आतिफ खान को नहीं बनाया। बेहतर सियासतदान है। यासिर के सिलसिले में मेरा अपना ये ख्याल है कि बहुत अहम वजह ये भी है कि देखिए यासिर को बहुत ज़्यादा शफ़क़त चाहिए होगी चौधरी परवेज़ इलाही की, चौधरी बरादरान की, टू मेक इन रोड्स। परवेज़ इलाही साहब चकवाल के साथ ही तलागंग से
इलेक्ट हुए, मुंतखब हुए, वो कौमी असम्बली की असम्बली छोड़ देंगे। बात ये हो रही है कि वहाँ से चौधरी शुजात साहब आए। ठीक है। तो चकवाल और तलागंग का अगर अलायंस हो जाए और उसमें यासर साहब चकवाल से होते हुए एक फील गुड फैक्टर जनरेट करे तो उसका असर तलागंग में भी होगा। और जवाब गज़ल के तौर पर चौधरी बरादरान जो हैं वो उनका जो पंजाब में इन्फ्लुएंस है जाट बरादरी वाला वो एक्टिवली हो जाएगा। तो राजपूत और जाट ये दो बरादरियां एक हो गई, इनमें कोऑपरेशन हो गई, ठीक है ना। तो ये वो बड़ी गैप नहीं रहेगा ना फिर, ये बड़ी मेजर और ख़ास तौर पर अगर चौधरी बरादरान की शफकत में, उनकी निगरानी में यासिर साहब काम करते रहे तो दिन ब दिन और रात दिन वो चौगनी तरक्की कर। पुराना पाकिस्तान हो गया ना चौधरीयों की शफकत में। नहीं उतनी देर में मुंह ने सिलाई भी, वो भी नए हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ना, नहीं हो जाएंगे एकदम से। फिर पीटीआई ज्वाइन करने वो फिर जाके व्हाई नॉट, नहीं श्योर, मुझे एतराज तो मुझे क्या हो सकता है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरा वैसे अपना ये ख्याल है, मेरा अपना ये ख्याल है। फिर ये स्टॉप गैप नहीं होंगे या नहीं नुसरत साहब आपके ख्याल में, ये बताएं। नहीं मैं हरगिज नहीं समझता। अगर आप चकवाल तलागंग सूरत हाल को सही है, समझ आ गई कि फिर इनको आप अगर राजपूत, राजा और जाट अलायंस को भी जहन में रखें, ठीक है, और चौधरी बरादरान की शफकत को भी जहन में रखें, क्योंकि इनके पीछे साथ में सरदार गुलाम अब्बास की भी इन्हें भरपूर हमायत हासिल होगी राजा साहब को, ठीक है। तो इस हवाले से हमें ये तय कर लेना चाहिए कि हार्ट बर्निंग शाह महमूद कुरैशी साहब को होगी अगर राजा यासर वाकई हो गए। लेकिन चूंकि टिकट चल रहे हैं ये वो, मैंने जो आखिरी खबरें मालूम करने की कोशिश की थी तो आमिर कियानी साहब के साथ थे, तो मेरे पास था आमिर कियानी साहब का एक्सेस है ना वो है, मैं इन्हें भी नहीं जानता यासर साहब को, तो क्या राब्ते करें, बूढ़ा हो गया हूँ, नौजवान क़यादत से इतनी वाकफियत नहीं है। और पेशावर से कॉल ले लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी फरमाइए सर। अच्छा सर जी, इस तरह है जो हमारा सुबह का नया मंजर आया है ना, जो ठीक है ना सर जी, इमरान खान ने जो भी फैसला किया बिल्कुल सही किया है। चले वेरी गुड। चले अभी मानसेरा से साहब वो हम सूबे के लिए बेहतरीन बंदा चाहिए और इससे हमारे लिए कोई बेहतर बंदा मेरे ख्याल में नजर नहीं आता। चलें जी, वेरी गुड। आपका ताल्लुक पेशावर से है या सवात से है? पेशावर से। चलें जी, वेरी गुड जी, वेरी नाइस। ये तो ज्यादा बेहतर है कि आप पेशावर से होते हुए भी कह रहे हैं कि ये बेहतर आदमी है, अच्छी चॉइस है, तो वेरी नाइस। अगर आप खुश हैं तो वेरी गुड। तो आप देखो ना, दो राय आ गई, एक मानसेरा की, तो ठीक है, यही होता है। जाहिर है जब आप किसी एक को बनाएंगे तो भाई अगर 10 खुश होंगे तो 5 नाराज। परवेज खटक साहब से भी तो नुसरत साहब कुछ लोग खुशी थे आखिर जो पीटीआई को केपीके में दोबारा ये आ गए, तो फिर हाँ मतलब तो ये परवेज खटक साहब ही की कंटिन्यूएशन समझे तो व्हाई नॉट। नहीं, आई डाउट देयर। मैं जरा थोड़ा सा क्या कि नहीं है उनकी कंटिन्यूएशन करूंगा। इस वक्त उन्होंने फिलहाल परवेज खटक साहब का दिल नहीं तोड़ा। चले देखिए, एक आप 1 पॉइंट एजेंडा बनाते हैं ना कि जी मैंने आतिफ खान को नहीं होना। एक तो ये कि बेहतर तो यही है कि आई शुड कंटिन्यू, मैंने आपको इतने अच्छे रिजल्ट दिए, मैं जो कर रहा था काम करता रहा। अब खान साहब का मैसेज एक्चुअली परवेज खटक को ये था कि भाई साहब मैं आपकी वजह से नहीं जीती मेरी जमात, हमारी जमात को केपीके में जो 2/3 मेजॉरिटी, ये सियासत में होता है, ये मेरी फिलॉसफी ने 2/3 मेजॉरिटी दी है, ये आपको क्रेडिट। इट्स नॉट योर गवर्नेंस एंड योर मैनेजमेंट एंड and your pre-election politics. So I have to have, और उसमें बहाना ये कि भाई कौमी असेंबली में तो मुझे नंबर भी दरकार है, तो मेरे पुराने दोस्त होते हुए हाउ कैन यू डिच मी। सही तो अच्छी एक बन रही थी ना फजा, तो उसमें दिल रखने को, लेकिन ये मोहब्बत, ये सहूलत शाह महमूद को फराहम नहीं, बिल्कुल ये ज्यादती है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ जी भैया, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति। जी एक और कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी आप कहाँ से बात कर रहे हैं और कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, हयात खान। जी हयात साहब।
سر میں نے محمود خان کے بارے میں کچھ کمنٹس کرنے تھے. وہ اصل میں ہمارے حلقے PK9 سے جو ہے وہ منتخب ہوا ہے, تو اس کا جو ہے بیسیکلی سر یہ عمران خان صاحب کا بہت اچھا ڈیسیجن ہے, اور یہ بندہ جو ہے بہت فیئر بندہ ہے, اور مطلب بہت اچھی بہت اچھی. چلے بھائی آپ تو دوسرے آدمی آ گئے, پہلے پشاور سے کال آئی, پھر آپ کی آئی, آپ کے تو حلقے بھی ہیں اور آپ مطمئن ہیں, تو زندہ باد, زبردست. جی سر, اس بندے کے سر تقریباً اس نے جو ہے ڈیولپمنٹ کے علاوہ گورنمنٹ کے پیسوں کے علاوہ اس نے اپنے پیسوں سے بھی اپنے جیب سے بھی بہت ڈیولپمنٹ کی ہے. تو اللہ کرے کہ وزیر اعلیٰ کے طور پر بھی کچھ اور زیادہ اپنا ہاتھ کھلا رکھے. اچھی بات ہے, ویری نائس, ویری نائس, بندے کو ہونا چاہیے. اچھا اب لوگوں کو اس کا مطلب ہے یہ اپنی جیب سے بابا ایک علاقے میں ایک آدمی ایک حکومت کے ساتھ اپنے طور پر بھی اگر لوگوں کا خیال کرے تو لوگ سرا رہے ہیں نا. اب ہم نے تو نہیں ان سے فون کروایا, انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اللہ کرے چل جائیں 3 مہینے سے زیادہ. وہ اس میں یہ ہے نا کہ ابھی تو بڑی آسانی کی بات ہے نا, آپ 2 سیٹیں خالی کریں گے جی پرویز خٹک صاحب, ایک پہ وہ اپنے بھائی لیاقت صاحب کو لائیں گے, دوسرے پہ اپنے بیٹے کو لائیں گے. صحیح ہے, یس. موروثی سیاست کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسی طرح ان کے جو اپنا نواب ہیں عمران خان صاحب, ان کا بھی نام ہے, وہ آلریڈی MNA ہو چکے ہیں. ایک اور ان کے سامنے ہے, ان کا نام ہے عدنان. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں وہ آئندہ سینیٹر ہوں گے. تو پھر ختم ہو گئی موروثی سیاست بابا. اسی طرح جو ہے وہ موروثی سیاست کا خاتمہ ضروری ہے, اور بردر ان لاز کے سلسلے میں آپ کو موروثی کے ساتھ ساتھ عروسی سیاست کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. صحیح بات ہے جی. کال ہے جی لاہور سے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام سر. سر میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, عبدالقدوس. جی بھیا. اچھا سر, میں آپ کو ایک تو یہ آپ کا چینل جو ہے ماشاء اللہ اس میں کافی اچھا ہے کہ آج بھی ہمیں ایک ٹاپک دے دی ہے. میں تو ڈیلی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, جی جی, اور خاص طور پر ٹائم نکالتا ہوں اس کے لیے, کیونکہ آپ کافی اچھی ٹاپک آپ دے رہے ہیں. تو ابھی سر یہ میں کہنا ہے, یہ جو محمود صاحب کو انہوں نے نامزد کیا ہے خیبر پختونخوا کے لیے, یہ خاص طور پہ بہت اچھا ڈسیزن ہے. اور میں آپ جانتے ہیں اس علاقے کو یا انصاف کو؟ سوری, آپ اس علاقے سے واقف ہیں یا جانتے ہیں؟ جی میں اس لیے واقف ہوں کیونکہ میں تو پھر تھوڑا سا میڈیا سے لازمی ٹائم دیتا ہوں اپنا نا, میڈیا کو بھی 1 گھنٹے کے لیے. تو میڈیا کے ذریعے آپ انہیں جانتے ہیں؟ جی جانتا ہوں. پھر یہ کہ انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے بھی کافی کام کیا. پھر جی یہ تو ابھی پشاور سے بھی نہیں, ابھی اسلام آباد سے ایک صاحب نے کہا ذاتی پیسوں سے. تو آج کل کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ذاتی پیسے بھی خرچ کیے جائیں. جی جی ذاتی پیسے لگائیں. اور میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے میڈیا کے توسل سے, میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو, کہ وہ بھی ذاتی پیسے لگائیں. نہیں میں سر وہ نہ لگائیں, اللہ نہ کرے. آپ کو کیسے پتا وہ دیکھ رہے ہیں؟ سر میں ذاتی میسج یہ دینا چاہ رہا ہوں عمران خان صاحب کو کہ میرا آپ کی میڈیا کے توسط سے یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستان سے اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے بھی, کہ پلیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک عمران خان صاحب کو منتخب کیا, آپ ان کو چانس دیں اور دیکھیں کہ جی جی بالکل وہ دیکھیے. لیکن یہ پیغام دیتے ہوئے ذرا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ خان صاحب نے بھی بہت چانس دیا تھا دھرنے کے ذریعے, تو اس لیے نا یہ بات کہتے ہوئے کم از کم میرا حوصلہ نہیں ہے. بڑی مہربانی بھیا. اچھا اب میں یہ تھوڑا سا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, کیونکہ پھر وہ وقت نہیں ملے گا ہمیں. یہ ہو گیا, یہ ابھی دیکھیں نا ایک نام تو پنجاب کا بھی آ جائے گا, پھر پتہ وہ بھی ہو جائے گا, کلیئر کر لیں گے. اور اس میں کافی چیزیں ہوتی رہیں گی, آپ کو مزے کی کہانیاں آتی رہیں گی. میرے لیے تھوڑی سی جو اہم بات ہے کہ یہ پلیسمنٹ اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کچھ میجر ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں بہت ساری. مثال کے طور پر آج امریکی سفیر جو انچارج ہے, سفیر نے جو آج کل ہے DCM ایکٹنگ, وہ اس نے خان صاحب کو کال آن کیا ہے. بالکل میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں, تھوڑا بہت سفارتکاری کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, کہ خان صاحب ایکٹنگ سفیر سے مبارکباد نہیں لینی چاہیے تھی. ملتے نا ان سے نہیں, یہ کہتے کہ میں مصروف ہوں. ٹھیک ہے, جب آئیں گے آپ کے, تو جب وہ آپ کے سفیر صاحب آئیں گے تو کر لیں گے. مجھے ابھی یہ پنجاب کا چیف منسٹر کرنا ہے, یہ وہ کیونکہ ہمارا ہے, وہ ذرا ایک تھوڑا سا نا یہ سفارتکاری میں یہ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ سے سعودی سفیر مل رہا ہے, چینی سفیر مل رہا ہے, اور امریکی ایکٹنگ سفیر مل رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ انہیں کسی نے پراپر گائیڈ نہیں کیا. دوسری اہم جو ڈیولپمنٹ ساتھ ہی ہے کہ آج وہ امریکی سفیر ملا ہے اور اسے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں خوش ہوں کہ بھئی اب امریکہ بھی افغانستان میں سیاسی حل کی بات کر رہا ہے. وہ طالبان سے گفتگو وغیرہ کی, بالکل ونڈرفل. لیکن
اس سے کہیں زیادہ کہ ایک طرف تو نائب سفیر ملا ہے، قائم مقام سفیر ملا ہے، دوسری طرف ایرانی صدر نے حسن روحانی صاحب نے عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کیا. صحیح. ناؤ یہ ایک بہت بہت سگنیفیکنٹ بات ہے. انہوں نے خان صاحب کو ایران کے دورے کی دعوت دی ہے. ٹھیک. اور خان صاحب نے اس دورے کی دعوت کو بھی قبول کیا ہے. اوکے. اب یہ بہت انٹرسٹنگ آج کا دن اس لیے بنے گا، بریک ہو گئی تو میں کیا چلے نہیں یہ ایرانی صدر کے کال میں کیا دلچسپ بات لگی وہ پھر ہم بریک کے بعد نصرت صاحب سے پوچھتے ہیں. بریک لیجئے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ یس. اچھا اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئنسیڈنس یہ ہے کہ ایک دن قائم مقام سفیر مل رہا ہے امریکی اور اسی دن صدر کی کال آ رہی ہے. اب ایرانی صدر کی کال آ رہی ہے. اب یہ مہینہ ہے اگست کا، ختم ہی ہونے والا ہے تقریباً سپٹمبر اکتوبر. نومبر سے ٹرمپ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا اس کے ساتھ ہم بھی کاروبار نہیں کریں. صحیح. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ایران کا دورے کی دعوت اب اگر فرض کریں کہ خان صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد اصولی طور پر عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم چین جایا کرتے ہیں. ہمارے ٹھیک ہے پہلا جو دورہ ہوتا ہے وہ چین کا ہوتا ہے، یا یہ کہ رب کا شکر ادا کر لیں. وہ شاید یعنی نئے پاکستان میں نہ کریں کہ سرکاری خرچے پہ از وزیر اعظم خود چلے جائیں گے نا اپنا پیسہ لگا کے جو آج کل چل رہا ہے. اس کو آفیشیل کرنا پڑا کہ جائیں وہاں پہ محمد بن سلمان تو کم از کم ان سے ملاقات وغیرہ کی نہیں اگر ہو جائے گا نا پھر تو جانا تو پڑے گا. دین اور دنیا دونوں ہو جائیں گے نا بھی. تو پھر obviously اگر وہ کہے تو کیسے نہیں پرائم منسٹر کے جہاز میں جانا چاہیے نا. بہرحال اس کے ساتھ ہی اگر وہ ایران بھی چلے جائیں تو ذہن میں رکھیں سعودی اور ایران ٹینشن وہ اپنی جگہ، پلس یہ کہ وہاں پہ مثال کے طور پر ہمارا پاکستان ایران گیس پائپ لائن دوبارہ بات ہو، اس پہ کو وعدے بعید ہو جائے. آگے نومبر آ رہا ہے، IMF سے بھی مدد چاہیے. اب نہیں لیکن ایک بات بتانا مجھے نصرت صاحب، اگر ایک پرائم منسٹر ڈیزگنیٹ ہے جیسے عمران خان، ان کو آتا ہے روحانی صاحب کا فون، تو وہ ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ نہیں میں نہیں آنا. میں ویسے ونڈر کیا کرنا چاہیے ایسی سچویشن میں؟ اپنی سوچ کے اعتبار سے اگر خان صاحب انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی اپنا پوسٹرنگ رکھنے کو کہ یس، اور ساتھ میں انہوں نے جیسے پہلے یہ فرمایا تھا ایرانی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ کو میڈیشن کا رول بھی بالکل وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ مشرق وسطیٰ میں اس ریفرنس میں میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی اکنامک سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں تیل تو چاہیے نا، تو تیل کی ضروریات تو چلیں جی سعودی عرب ہماری کافی عرصے سے، اور وہ کچھ رعایت وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو پائپ لائن اور گیس وغیرہ کے سلسلے ہیں مسئلہ تو بن سکتا ہے. ہمارے خاص طور پر گوادر وغیرہ تربت تک جو ہے ایران سے بجلی آتی ہے، بالکل آتی ہے. اگر فرض کریں اس گریڈ کو بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، ایران کے ساتھ کاروبار زیادہ کرنے کی بات ہوتی ہے، اس صورت میں امریکہ کا کیا رویہ ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو آلریڈی کہا ہے کہ جی چین سے اس کا قرضہ دینے کے پاس آنا ہے تو وی ول ٹرائی کہ آپ کو پیسے نہ ملیں. بالکل، اور پھر چین کے ساتھ کوئی جو کرے گا. یہ ایک ڈیفیکلٹ وقت ہے، ایک چیلنجنگ وقت ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا نہیں میں ونڈر کر رہی ہوں، مجھے پتا آپ یہ نہیں کہہ رہے، میں سوچ رہی ہوں کہ کیا کریں، کیسے ہینڈل کریں گے کیسے نہیں کریں گے. نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہینڈل کرنے کے قابل نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرسٹنگ دن یہ اس طرح بنتا ہے کہ ہم تو اسی میں مصروف رہیں گے. آپ دیکھیں نا جیسے ہم نے سب کو چھوڑ کے، آپ نے حالانکہ ہیڈ لائن بنا رکھی تھی اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی عمران خان صاحب کی حکومت آئی نہیں اور تحریک انصاف کے لفافے آنا شروع ہو گئے ہیں. بہت تانے لوگ بھیج رہے ہیں کہ جی اپوزیشن آپ کیا کر دیا؟ او خدایا، وہ تحریک جو ٹی وی پہ صبح سے میں دیکھ رہی ہوں جو ٹی وی پہ نہیں چلائی جا رہی، کیا کریں؟ میں بہت جان کی امان پاتے ہوئے صرف اتنی التجا کروں گا کہ جس بارات کا دولہا ہی غائب ہو. موسم خراب تھا نا نصرت صاحب، بہت دنوں سے آپ کو موقع نہیں ملا. یہ ان کے بھائی نے اتنے چاؤ سے جو موٹر وے بنائی ہے اس میں بارش ہو جائے زیادہ تو 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں ماشاءاللہ اتنی اچھی گاڑی، بارش شہباز سپیڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے یہاں آتے مطلب تو آ جاتے.
وہ دل میں کہیں Resistance گیم کو لگا lead کے کرنے بیٹھے جو آ ہوں رہے گے، اور تھے۔ مجھے شبہ ہے کیا؟ اب میں سیریسلی بتاؤں، اچھا آئی کین ناؤ فگر اٹ آؤٹ کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ میں نیک چال چلن والا آدمی ہوں، دیکھیے میں ماننے گیا نہیں، سنیں میری بھی بات یہ ہے کہ یہ اس کا کیا فائدہ اگر آج رات کا باقاعدہ نامزد کر دیا جاتا ہے ہاں راجہ یاسر یا سو دیر از اے اسپیس کہ شہباز صاحب بہت سارے لوگوں کو یار دیکھو جی کن لے آ رہے ہیں وغیرہ، اچھا تو آپ پھر وہ چلتا ہے نا، پھر دیکھو نا جہاں پہ پھر وہی دھڑے بندی ہے نا، بہت سارے آزاد امیدوار جہانگیر ٹرانسپورٹ سروس جنہوں نے دیکھ لی ہے ان کو شاید چکوال کا راجہ پسند نہ آئے، بالکل ہو سکتا ہے، چودھریوں کا پار گیم میں لوٹنا پسند نہ آئے، یہ بات زیادہ سے گزارا کر لیتے ہیں، تو شاید وہ امید بھی لگائے بیٹھے ہوں اس لیے نہ آئے ہوں، صحیح، بہت زیادہ ضروری کام ہے لاہور میں کرنے والے، شاید چلیں دیکھیں گے آگے پتہ چل جائے گا نصر صاحب کچھ دنوں میں۔ چلیں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔